Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको रियाद आर्ट दरैया लेकर आए हैं। यहाँ पर डिफरेंट आर्ट शो हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो एंड तक देखें। I want to just comment on that because I think that that is a very, very fair point in terms of like visit the exhibition and you go from one work to another. You can't help but draw these comparisons or these parallel lines. It's the beauty of art to let people feel whatever they feel, and you know that you did something. अभी ये भाई आपको इस क्लॉक का इंट्रो देगा, तो समझने की कोशिश कीजिए। An hour and 100 seconds a minute. There's 20 circles here, 10 for hours and 10 for minutes and seconds. Pinks or orange represents hours, blues represents minutes and seconds. The quicker one, each 10 seconds, the slower one, each 10 minutes. This is how you read the clock. Hour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The table on 8, that means it's 8 o'clock. It's not accurate, but it's just confirm. This is how you do the minutes, by tens, okay? Starting from here. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. The table on 90, that means it's 8 o'clock and 90 minutes. After 10 minutes from now, it will be 9 o'clock, exactly. This is how you do the decimal clock. Too much. Your good name? Yeah. Huh? Your good name? Muhammad Al-Sani, my friend. Muhammad Al-Sani. Nice to meet you. Per Schneider, it's called Falling Angel. As you can see here, he's trying to manipulate the use of matter and light and even sound using here a real aircraft wreckage. Okay. Yeah, and that's all. Inviting you to think about a virtual reality in a post-apocalyptic vibes. So you can see here he's using. Amazing. This is There is a lot of details. I'm inviting you to like take a circle and look at it. one circle and Yeah. So you can see there is a lot of. You can see the details. اوكي عربي بس يعني ما في هارد عربي شوي. اوكي جوليان شيري فرنسي سويسري. صخرة أونكس تم حفرها في المنتصف بشكل اسطواني، مثقوبة بشكل طولي، يخرج منها ضوء تدور حول نفسها زي التأمل مديتيشن، يخرج منها صوت بركاني، بس لما تغمضون عينكم تحسوا نفسكم زي الحلم مديتيشن. Close your eyes, see your brain. पता नहीं ये बहन क्या बोल रही है, बट होपफुली आपको समझ आ गया होगा। قال محمد هو ابن مالكي أحمد رب الله خير مالكي مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين شرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النهو بها مهوية تقرب الأقصى باللفت المجازي وتبسط البذل بوعد منجزي
وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية بن معطي وهو بسبق هائد. ये आर्ट कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। हम आपको ये करीब से दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए प्रोग्राम तो बढ़ गया। इस आर्ट में जब फिंगर बाउल में रोटेट करते हैं तो डिफरेंट साउंड क्रिएट होते हैं। लेट्स सी। وآله المستكملين شرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد. और इस आर्ट में ये दिखाया जा रहा है कि अर्थ को जितना मर्जी डिग करो, यू कांट रीच टू इट्स एंड। وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية بن معطي وهو بسبق هائد تفطيرا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبة وفرار وله في درجات الأخيرة والله يقضي بهبة وفرار وله في درجات الأخيرة. और इससे पहले वाले आर्ट में आपने देखा कि जितना तेज़ तेज़ डोल बजाया जाए उतनी लाइटिंग क्रिएट होगी। مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين شرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النهو بها مهوية تقرب الأقصى باللفظ المجازي وتبسط البذل بعد منجزي وأستعين الله في ألفية مقاصد النهو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ المجازي. और इस सरजी को जब कैमरा सामने नज़र आ जाता है तो इनकी शोखियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तौबा तौबा। بها محوية تقرب الأقصى باللفظ المجازي وتبسط البذل بعد منجزي. قال محمد هو ابن مالكي أحمد رب الله خير مالكي مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين شرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النهو بها مهوية تقرب الأقصى باللفظ المجازي وتبسط البذل بعد منجزي. وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية بن معطي وهو بسبق هائد تفطيرا مستوجب ثنائي الجميلا. चले जी, अब मैं थक गया हूँ। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिए।